नमस्ते। हम लोग बोलते हैं ओम शांति। तो आप सभी को विशेष करके जो भी मेहमान आए हैं, भाई हो या माताएं हो, सबको हमारी इस संस्था की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद हो कि इतना मूल्यवान समय निकाल कर आप लोगों ने हमारे पास कुछ समय के लिए आए, हमारे विषय में कुछ जानने के लिए इच्छुक है। तो सबको तहे दिल से हमारा स्वागत है। तो जैसे आज विशेषकर तो कल का दिन ही है, 8 तारीख को था, लेकिन जैसे कल तो खुला दिन है ना, तो आज विशेष करके बंद है, रविवार है, तो इसलिए चाहा कि हाँ आज ये प्रोग्राम करें कि सभी आ सकते हैं। तो जैसे कहा, नाड़ी एक क्या है? शक्ति है ना। पहले नाड़ी क्या था? कहते हैं ना, पहले अबला थी, अभी सबला हो गई। नाड़ी अभी तक क्या नहीं रहे? अबला नाड़ी नहीं रहे। इसलिए कहते हैं ना कि विद्वानों में लिखा है, जैसे कहते हैं कि 100 शिखर मतलब 100 शास्त्र के बराबर क्या है? 100 पद्यापक है। और कहते हैं 100 पद्यापक के बराबर पूरा क्या है? पूरा 100 गुरु है, और 100 गुरु के समान एक नाड़ी है। तो इसलिए कहा नाड़ी की कितना क्या रखा? ऊंचा मान रखा ना। लेकिन आज से पहले क्या था? नारी के ऊपर कितना अत्याचार था। नारी को क्या करते थे? ना तो घर से निकलने देते थे, ना पढ़ाई पढ़ने देते थे, ना ऊंची आवाज से बातें करने देते थे। कुछ भी बोलो तो बोलते हैं तुम क्या रहो, चुप रहो। नारी को आगे रखते थे नहीं। फिर जब ये सभी नारी ने आंदोलन किया कि हाँ नारी भी क्या मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ना, तो नारी को क्या मिलना चाहिए? पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। और जब से ये महिला दिवस पालन किया, नारी सशक्तिकरण, तब से महिला क्या हो आगे बढ़ा ना। तो इसलिए कहा हाँ हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी नारी कितना सहन करेगी। कहते ना, एक नारी घर भी संभालती, एक नारी क्या करते? अपने बच्चों को भी संभालते, वही नारी पति को भी संभालते हैं, सास ससुर को भी संभालते, सबको संभालते हुए खुद को भी क्या करते? संभालते। तो उसमें क्या हो जाते? नारी खिंच जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा और चाहिए, जो हमारे में अभी कमी है। इसलिए कहता है नारी ना कोई अड़ी है, ना कोई नारी का शत्रु है ना। जैसे कहते हैं नारी चाहे कितना सहन करती है, वही नारी क्या है? जैसे दिखाते, जब साधारण रूप से सती होते हैं तो साधारण है, जब वही नारी में 10 हाथों की शक्ति आ जाते, फिर क्या बन जाते? संहारिणी मूढ़त बन जाते ना। उड़ाई क्या करते? असुरों के ऊपर संहार करते हैं। तो हमारी में वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या हो गए? अंदर छिपा हुआ है, जो शक्ति को अभी जागृत करना है। हाँ, भले हम बहुत उच्च शिक्षा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो मन की शांति चाहिए वो अभी कम हो गया ना। हाँ, अभी नारी जैसे कितना प्रधानमंत्री भी बने, प्राइम मिनिस्टर बने, सब कुछ किया ना। नारी पूरा अंतरिक्ष में भी गए। नारी क्या नहीं किया? पहाड़ी पर भी चढ़ गए, पैर नहीं होते भी। तो वही नारी कभी कभी क्या हो जाता? बंधन में बंधा हुआ रहता है। तो अभी जैसे नारी की कितनी, नारी की तो कुमारी की तो पूजा होती ना, फिर वही कुमारी जाके जब शादी होते, सब कुछ होते, फिर क्या जाते? बंधन में जाते। तो अभी हमें बंधन से मुक्त करने कौन आया? स्वयं भगवान आए हैं। तो भगवान आकर नारी के ऊपर ज्ञान का कलश दिया।
जैसे इस ज्ञान को जब हम धारण करेंगे अपना जीवन सुखमय बना सकते है ना। जब एक नाड़ी पूरा क्या हो ठीक हो जाए ना, स्वावलंबी हो जाए, खुद को पूरा ठीक करे, तब तो संसार को, जैसे अपना घर परिवार ठीक करे, तब तो सारा दुनिया को परिवर्तन कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपने आप को चेंज करना होगा, विशेष करके आध्यात्मिकता के ज्ञान चाहिए। तो जो स्वयं भगवान अभी दे रहे हैं, तो मैं विशेष करके ज़्यादा बोलूँगी नहीं। जैसे फिर हमारी दूसरी बहन है जो वो आकर अपना कुछ बोलेगी राजयोग के ऊपर। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार। धन्यवाद लिपिका बहन जी को। अभी थोड़ा हटके अगर कुछ बात करें, महिला दिवस को मद्देनजर रखते हुए सशक्तिकरण, तो सिर्फ महिला को ही शक्ति चाहिए, पुरुष को नहीं। पुरुष की शक्ति के बगैर चल सकते हैं? चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो यहाँ पे बात आती है, ऐसे तो ये बनाया हुआ है फादर्स डे, मदर्स डे, वुमेन्स डे, ये सब, इसके पीछे जो कारण होता है वो कारण क्या है? जो भी डेज हम मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, जो भी हो, एनिवर्सरी, बर्थडे, जो भी हो, सब कुछ के पीछे बस एक ही कारण होता है जिसके लिए ये सब हम मनाते हैं। क्या हो सकता है ये? हम आपस में इंट्रैक्शन कर सकते हैं ना, तो ज़्यादा मज़ेदार होगी आज की गेट टुगेदर। क्या हो सकता है? यस, उसी से हमको इनर पीस, सुख, हैप्पीनेस वो मिल सकता है ना। तो मतलब है यहाँ पे हम जो भी बैठे हुए हैं, सबके अंदर एक ही चाहत है, वो रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, सुख, शांति, आनंद, यही ना, और कुछ नहीं ना। तो अभी इस टॉपिक का अगर हम आगे बढ़ाएं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, आप गुणीजनों में से कोई आकर, महिला दिवस के ऊपर ही हो, अपना एक्सपीरियंस हो, लाइफ की जो भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होती है ना, हम सबकी है, तो कुछ यहाँ पे आके शेयर कीजिए। और या जैसे कि सशक्तिकरण है, उसके ऊपर भी कुछ बोल सकते हैं, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, अच्छा लगे, ताकि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। आज तो गेट टुगेदर हुआ ही है इसके लिए, है ना। तो मैं सभी को निमंत्रण करूँगी, खास करके मैं कुछ ही लोगों को इधर पहचानती हूँ, जैसे कि शर्मिष्ठा मैम है, स्वरूपा मैम है, फिर अनुराधा मैम है, नंदिता मैम है, फिर सर है, ITI के सर भी है, उनको भी बोल सकती हूँ। फिर आप लोगों में से भी कोई आ सकते हैं, और जो सर आप भी हैं, वर्ल्ड डायबिटिक डे, आप भी आ सकते हैं। प्लीज कोई तो आया है, अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। स्वरूपा में हाँ है, বাংলাতেও ভালো লাগবে। Namaskar. A very good evening to all of you present here. Actually, this is my privilege to be invited here, and it is rather definitely proud privilege for me. বিশ্বের যাহা
মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। So we often face a peculiar question, খুব নারীবাদী হয়েছেন না আপনার, খুব নারীবাদী কথাবার্তা। So I hate this type of words because I believe in equal status. Actually আজ পর্যন্ত এই যে মহিলা সশস্ত্রীকরণ বা যাই কথাবার্তা বলে থাকি, আমরা কিন্তু সবাই সমানাধিকার, equal rights, equal respect in the society. As it is expected that we will give respect to our male counterpart, similarly we also expect the same respect from our counterpart. So this is the basic thing, and I believe from the core of my heart that একা করে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় না, সবাইকে নিয়েই চলতে হয়, সবাই মিলেই চলতে হয়। কাজে যদি কেউ এখানে মনে করে, মানে এখানে নয় অনেকখানি মনে করে থাকেন যে মহিলা দিবসে শুধুমাত্র মহিলাদের কথা বা যেখানে শুধু অত্যাচার বা এই ধরনের কথা বা স্পেশালি মেয়েদের কথা, সেখানে আমি বলবো পৃথিবীতে যেহেতু একা সৃজন হতে পারে না, তাই রেসপেক্ট, তাই শ্রদ্ধাবোধ দুই দলের দুই পক্ষের মধ্যেই থাকা উচিত। সেই জন্য আমি আগে বলছিলাম রেসপেক্ট। তো এই পৃথিবীতে যেহেতু আমি রাজনীতি শাস্ত্র নিয়ে একটু নাড়াঘাটা করে, আমি ছাত্র রাজনীতি শাস্ত্রের, সেই হিসাবে একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দিই। 1848 সাল মেয়েদের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিন, বছর বলতে পারি, বিকজ সেই বছরই আমেরিকার সুসান অ্যান্থনি নামে একজন ভদ্রমহিলা, তিনি প্রথম নারীদের সমান অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন। সমান অধিকারের জন্য লড়াই প্রথম শুরু করেছেন সুসান অ্যান্থনি ইন দ্য ইয়ার 1848. In 1893, New Zealand was the first country to give women enfranchisement, অর্থাৎ মেয়েদের ভোটাধিকার সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নিউজিল্যান্ড শুরু করেছিল। আমরা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডকে আমরা সাংঘাতিক ডেভেলপমেন্টের চূড়ান্ত বলে মনে করি। ইংল্যান্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রথমে পেয়েছিলেন 1918 সালে, সেদিন আমেরিকার মতো ডেভেলপড কান্ট্রিতে 1920 ডেভেলপমেন্টের চরম সীমা যারা যেসব দেশ আছে তারাই সেদিন নারীর ভোটাধিকার পেয়েছিলেন, দিয়েছিলেন। উই ইন্ডিয়ানস, উই আর কোয়াইট ফরচুনেট, আমরা প্রচন্ড সৌভাগ্যবান যে আমাদের অন্তত ভোটিং রাইটের জন্য, সমানাধিকারের জন্য, ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের জন্য আমাদের লড়াই করতে হয়নি। আমাদের কনস্টিটিউশন, আমার সংবিধান আমাদের প্রথম থেকেই সমানাধিকার দিয়েছে। আর্টিকেল 15 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, কোনো ধরনের বিভেদ না রেখে সকলের সমান অধিকারের কথা বলেছে। আর্টিকেল 14 বলেছে এ ধরনের রাইট টু ইকুয়ালিটি রয়েছে, রাইট টু ফ্রিডম রয়েছে, সব কিছু রয়েছে। ভারতবর্ষে আমরা প্রধানমন্ত্রী, মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি, মহিলা রাষ্ট্রপতি পেয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতে আমাদের 33% রিজার্ভেশন রয়েছে। তারপরেও কি আমরা সত্যি খুব এম্পাওয়ার্ড হয়েছি? আসলে এম্পাওয়ারমেন্টটা অনেকটাই মনের ব্যাপারও আছে। সবকিছু থেকে অনেকের কিছুই নেই হতে পারে, আবার কিছুর মধ্যে নেইয়ের মধ্যে অনেক কিছুই থাকতে পারে, তো সেটা পার্সপেক্টিভের উপরেও ডিপেন্ড করে। কিন্তু আমি পার্সোনালি উইমেন রিজার্ভেশন বিলকে সাপোর্ট করি না। আপনি বলবেন কেন? I am vehemently against women reservation bill. আমি যেই মুহূর্তে রিজার্ভেশনের কথা বলবো সেই মুহূর্তে আমি স্বীকার করব যে আমি সমান নই, বাট আমি বিশ্বাস করি না।
আমি অনেক আমার মা বাবার আমরা দুই কন্যা, আমার ভাই নেই, কিন্তু সেই জন্য আমরা কোনোদিন কোনো অভাব বোধ করিনি। আমি মোটামুটি সব ধরনের কাজকর্ম আমরা করেছি, করে জেনে এসেছি ছোটবেলা থেকে, ব্যাংক, হাট, বাজার কাজ, কোর্ট কাছারি সবকিছু করেছি। তো ফলে মানে ওই যে ওই ধরনের এই কাজ ছেলেদের, ওই কাজ মেয়েদের, ওটা আমাদের করে উঠতে হয়নি, সে আলাদা কথা। কিন্তু ধরুন কোথাও ব্যাংকে গেলাম, কোথাও ইলেকট্রিকের বিল দিতে গেলাম, মেয়েদের আলাদা লাইন, আমার ভীষণ একটা ইরিটেশন হয়। কেন জানি আমার মনে হয় আমি যদি এই লাইন আলাদা একটা লাইন নিয়ে বাকিরা আমাকে করুণা করবে কেন? আমি যদি পারি, আমি যদি অসুস্থ হলে আলাদা কথা, কিন্তু আমি যদি পারি তাহলে কেন আমি এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি নেব? আমি তো নিজেকে দুর্বল মনে করি না। হ্যাঁ, যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন থাকেন, বয়স্ক মানুষ থাকেন, কোনো অসুস্থ মানুষ থাকেন, তার জন্য আলাদা লাইন হওয়া উচিত। মেয়ে বলে আমি স্পেশাল কোনো প্রিভিলেজ নিতে রাজি নই। এবং আমি আমার খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমার কলেজে মানে আমরা যত মহিলাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে না কেন, আমরা সমানভাবে কমপ্লিট করে এসেছি। আমাদের কেউ আলাদা করে মহিলা বলে আমাদের কেউ দেয়নি, বা ইভেন শুধু কলেজে কেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবাই ইকুয়ালি কমপ্লিট করে এসেছি। তো এই জন্যে রিজার্ভেশন ব্যাপারটা আমার মানে আমার পছন্দের নয় আর কি। তো এটা অবশ্যই আমার নিজের ব্যাপার, মতামত, ডেফিনেটলি অন্য মত পোষণ করতেই পারেন। বাট আমি আজকের দিনে এটাই বলবো যে আমরা একা, মানে আমরা চাই না পৃথিবীতে শুধু মেয়েদের হোক, নো, নেভার, এটা হতেই পারে না। আমরা শুধু চাই একটু সহমর্মিতা, সমান রেসপেক্ট। আমি যে সংসারে যেটুকু কন্ট্রিবিউট করি, আমি হয়তো চাকরি করি, কিন্তু আমার মা তো গৃহবধূ, কিন্তু তিনি তো তার 24 আওয়ার্স ডিউটি, 365 ডেজ 24 আওয়ার্স দিয়ে সকালবেলা কখন আমরা যখন উঠেছি, তার মা অনেক আগে উঠেছেন, কখন ঘুমিয়েছেন আমরা বলতেও পারিনি। আমরা যদি এটাকে ধরুন, জল যদি আমরা ফ্রি পাই তখন সেটা ফ্রি গুড, কিনে খেলে সেটা ইকোনমিক গুড। এই কাজটা আমরা গৃহবধূর কাজ বলে আমরা অনেক সময় হেলাফেলা করি, কিন্তু যখন এটা দিয়ে আমরা মানুষ দিয়ে করাতে যাই তখন আমরা বুঝি যে একটা কত তার ইম্পর্টেন্সটা কত টাকা লাগে। যখন আমরা অনেক সময় আয়া রাখতে গিয়ে আমরা দরদাম করি, একজন অসুস্থ মানুষের জন্য আয়া রাখতে গিয়ে আমরা দরদাম করি, অথচ বাড়ির মহিলাটি নীরবে কিন্তু 2 জন আর 3 জন আর কাজ করে যাচ্ছেন, আমরা তার কন্ট্রিবিউশনকে একটু খেয়াল করি না। তো আমি আমাদের কাউন্টার পার্ট অর্থাৎ পুরুষ কন্ট্রিবিউটারদের তাদের কন্ট্রিবিউশনকে একটু ছোট না করে এইটুকুই বলতে চাই যে আমরা আর কিছু নয়, একটু রেসপেক্ট আশা করি, প্রত্যেকের কাজের প্রতি সহমর্মিতা আশা করি, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে যেমন একটা ফ্যামিলি গড়ে ওঠে, তেমনি পৃথিবীও খুব সুন্দর হতে পারে যদি আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়ে চালাতে পারি। যখন আমরা ইয়েতে দেখি, পার্লামেন্টে দেখি, যখন বিধানসভায় দেখি, বিভিন্ন জায়গায় যখন চলে, তখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে সত্যি তো, যখন আমরা চেয়ারম্যানের ভূমিকায় যখন আমরা মীরা কুমারকেও দেখেছি, বা যখন স্পিকারের ভূমিকায় দেখেছি, তখন তাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার দেখেছি, এখন এখানে জেলা শাসক কীর্তি জলি মহোদয় আছেন, তাদেরকে দেখি, তখন আমার মনে হয় যে না, ঠিকই তো। তারপরে রিসেন্টলি আমার আরেকটা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভালো লাগছে, সবাই জানেন না, আমিও জানি যে কীর্তি জলি ম্যাডাম কিছুদিন আগেই তারও বিয়ে হয়েছে, বিবাহিতা হয়েছেন, কিন্তু তার কিন্তু কোনো কাজে তিনি এতটুকু তার স্ল্যাকিং হয়নি, তার ডিউটি, তার কর্তব্যবোধ, মানে একদিনেরও ছুটি নেননি তিনি। তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়েরাই কিন্তু তাদের 24 আওয়ার্স ডিউটি। আমি সকলের কাছে অনুরোধ করবো, ইভেন আমরাও না, অনেক সময় আমরা যখন আমাদের তরফে কি ভুল হয়, আমরা অনেক সময় ছেলে মেয়েদের ডিভাইড করে দিই,
এটা তোমার জন্য, এটা তোমার জন্য নয়, এটা তোমার জন্য, এটা তোমাদের জন্য নয়। বা আমরা যারা চাকরি করি, যারা চাকরি করেন না, তাদেরকে অনেক সময় আমরা খুব একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি না। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ছোটদের মধ্যেও অজান্তে অনেক সময় রোপণ করে দিই। এটা আমাদের অনেক বড় ত্রুটি। যে ফ্যামিলিতে, যে পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা নেই, সেই ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাও ভালো সংস্কার পেতে পারে না। সংস্কার এটা সাংঘাতিক বড় ব্যাপার। সংস্কারটা এখানে মা বাবা দুজনকে ইকুয়ালি ভূমিকা নিতে হয়। আমরা যেরকম সকলের কাছ থেকে রেসপেক্ট আশা করি, তেমনি আমাদেরও ছোটদেরকে শেখানো উচিত যে অন্যদেরকে, বড়দেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। অটোমেটিক্যালি একটা বাচ্চা আমাদের কাছ থেকেই তো শিখবে তার কাউন্টার পার্টকে শ্রদ্ধা করা। সেটা কিন্তু মা বাবার পরেই দায়িত্বটা বদলায়। অনেক কথা হলো, অনেক ধন্যবাদ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। এত সুন্দর অনেক জিনিস জানলাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হিন্দি আর বাংলা দুটো মিলে দিলেই আমরা এখানে বলবো। তার কিছু কারণ আছে, রেকর্ডিং হচ্ছে, আর বোনেদের জন্য অ্যাকচুয়ালি হিন্দিটা ওদের জন্য সুবিধা। আচ্ছা, এখন আরও কেউ কিছু বলেছেন? বহুত আচ্ছা, শ্রেষ্ঠ ম্যাডাম। कुछ खुद के बारे में परिचय देके फिर कुछ बोलने से अच्छा है। स्वरूपा मैडम जिसके लिए मैं कुछ बोलूँगी, जितना मैं जानती हूँ उनको पॉल साइंस की लेक्चरर है जीसी कॉलेज में। और मैडम अपनी परिचय खुद देंगे। धन्यवाद। আমার নাম শর্মিষ্ঠা দেব বিশ্বাস। আমি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিলচরের একজন শিক্ষিকা। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। সবচেয়ে প্রথম আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরিবারবৃন্দকে। তার সঙ্গে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাকে এই সুন্দর সভায় আমন্ত্রণ করার জন্য। আমি নিজেকে ধন্যবোধ করছি। এই সুন্দর একটি সন্ধ্যা যেখানে সাত্বিকতা, মননশীলতা তার সংমিশ্রণ হয়ে আছে, যেখানে এত গুণীজন বসে আছেন, সেখানে আমার অবস্থান এবং আমার কিছু বলার জন্য যে আপনারা আমন্ত্রণ করেছেন, তাতেই আমি অনেকটা নার্ভাস বোধ করছি। কি বলবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমার আগেই একজন বিশেষ বক্তা বলে গেছেন অনেক কিছু, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ছিল। আমি এমন কিছুই বলতে চাই না। আমি শুধু হাইলাইট করতে চাইবো যে আজকে নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মানে আমরা আমাদের নিজেদেরকে সেলিব্রেট করছি, উদযাপন করছি। আমরা নারী হিসেবে গর্বিত। সবচেয়ে প্রথম আমাদের মনে এটা থাকা উচিত যে ভগবান আমাদেরকে নারী রূপে পাঠিয়েছেন, এবং তার মধ্যে নারী রূপে পাঠিয়েছেন কথাটার মানেই হলো নারী সুলভ সমস্ত গুণাবলী আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা এটা ভুলে যেতে চাই না যে নারী তার সজাত সৌন্দর্য নিয়ে জন্ম নেয়। শুধু এটাই নয়, নারীর ভিতরে আগুন থাকে, নারীর ভিতরে শক্তি থাকে। সেই শক্তিটা থাকে মমতার মোড়কে ঘেরা, মমতার আবরণে থাকে বলে লোকে সেটাকে দুর্বলতা বলে মনে করে। কিন্তু প্রয়োজন বোধের নারী আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে, সংহারও করতে পারে, সৃষ্টিও করতে পারে। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সাধারণত আমরা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের জীবন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করি। তাদের জীবনের পথ চলার কথা আমাদের পক্ষে অনুপ্রেরণার বিষয়, এবং তাদের সাহস এবং কর্মকুশলতা দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকে। আমরা আগে দেখেছি বৈদিক যুগ থেকেই নারীরা ভীষণভাবে উন্নত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জ্ঞানগর্ভ তাদের যে সারগুলো আমরা পেয়েছি বৈদিক যুগের, সেগুলোতে নারীদের অনেক অবদান ছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় এবং তার পরবর্তীকালে হয়তোবা সামাজিক কুপ্রথা অথবা সামাজিক প্রচলিত কারণগুলোর জন্য মেয়েরা তেমন এগিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু আর দেরি করা চলে না। মেয়েরা এবার সামনে এসে গেছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে অল্পমাত্র সুযোগ এবং সহযোগিতা আর সহমর্মিতা এইটুকু থাকলে মেয়েরা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।
মেধার নিরিখে ওরা পুরুষের থেকে কোনোভাবেই কম যায় না। এইসবের নিদর্শন আমরা পেয়েছি ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেধার নিরিখে বলুন আর কর্মকুশলতাই বলুন, আমাদের স্বরূপা ম্যাডাম অনেক দৃষ্টান্ত বলে গেছেন যেখানে মেয়েরা কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই। শুধু এইটুকু দরকার যে মানুষ যেহেতু আমরা পুরুষ হই অথবা নারী হই, আমাদের মধ্যে যে মানবীয় বৃত্তিগুলো আছে, আমাদের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তিগুলো আছে, সেগুলোকে আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা উভয়ই প্রকাশ করতে পারি, সেটা দূর নেই যে আমাদের একটা সুন্দর সমাজ বিকশিত হয়ে আসবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা একটা সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারবো। এইসব ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা কথা, আমি আমার এটা নিজস্ব কথা আমি বলতে চাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি দেখেছি নারীদের প্রগতির ক্ষেত্রে নারীরাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেটা কেন হবে? হয়তোবা সেটা কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে, হয়তোবা পুরনো যুগের মহিলারা সেইভাবে কোনো সুবিধা বা সুযোগ বা সহমর্মিতা পাননি, যার জন্য ওদের গুণের প্রকাশ হতে পারেনি। ওরা সেটাকেই নিয়ম মেনে চলেছেন এবং এই প্রজন্মকেও সেটাই ওরা দেখতে চান। কিন্তু আমি ওদেরকে অনুরোধ করব এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে, যারাই আমার বোনরা আছেন, দিদিরা আছেন এখানে, আমি বলবো যে আমাদেরকে একটু উদারমনা হতে হবে। আমরা জানি আমাদের মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারে, শুধু ওদেরকে একটু সুযোগ দিতে হবে। লিঙ্গ বৈষম্য, এবারের যে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের যেটা থিম রাখা হয়েছে, উইমেন ইন লিডারশিপ, অ্যান্ড আরেকটা কথা এখানে আছে যে কি জানি এটা, অ্যাচিভিং দ্য ফিউচার ইন কোভিড-19 অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানেও লিঙ্গ বৈষম্যকে এখানে ইকুয়াল যেটা ফিউচার বলা হয়েছে, ইকুয়াল ফিউচারের মধ্যে এখানে লিঙ্গ বৈষম্যকে উৎপাটন করে ছেলে মেয়ে সবাইকে একই সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিকতা হোক, শিক্ষা হোক, কৃষ্টি হোক, সামাজিকতা হোক, সবকিছুতে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা যেন সমানভাবে প্রশিক্ষিত হয়, যাতে করে একটা সুন্দর সমাজ তৈরি হতে পারে। সেখানে মেয়েদের ক্ষমতা, সব ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে একটু এগিয়ে দিতে হবে। কেন না, মেয়েরা পিছিয়ে ছিলেন, মেয়েদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। এখন যেহেতু সেটা প্রমাণিত যে মেয়েদের মধ্যে অনেক গুণ বর্তমান, মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, নারী নারায়ণী, নারী শক্তিরূপিণী, কাজে এই পরিচয়টা যেহেতু আমরা পেয়েছি, সমাজকে এটা অনুরোধ রাখা হবে যে মেয়েদেরকে একটু আপনারা এগিয়ে দিন, মেয়েদের মতামতের মূল্য দিন, মেয়েদেরকেও সমানভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা আশ্বাস দিন, যাতে করে মেয়েরা নিজেদেরকে সমান সমান বৈশিষ্ট্যের মানুষ হিসাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। আজকে নারী দিবসে আমি অনেক কথা বলে ফেললাম, আমার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলাম। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার बहनদেরকে, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सराहा कि मैं कुछ बोलती हूँ। कभी कभी मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या बोलती हूँ मुझे नहीं पता चलता है। इस माहौल में मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैडम। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমস্ত নারী জাতিকে আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার কথা এখানেই শেষ করছি। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिष्ठा मैडम जी को। मधुमदा मैम, आपके गेस्ट में से कोई है ना? अच्छा, तो हमारे बीच और एक सभा के रौनक बैठे हैं जो हाल ही में आए हुए हैं, शाश्वती मैडम को। ম্যাডাম প্লিজ আমার না শরীরটা খুব খারাপ, আমি মানে আসবো না এটা ভাবতে পারি না, এই জন্য আসছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা খালি বলো। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বলবো না কিছু। আমার নাম শাশ্বতী চৌধুরী, আর চাকরি করি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় শিলচরে। ধন্যবাদ জানাবো উনাকে, সঙ্গীতা ম্যাডামকে, যিনি অনেক মানে এত ডিভোটেড, আমার খুব ভালো লাগে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমার যদি কোনো নারীর কথা মনে পড়ে যে নিজের উদ্যমে এত এগিয়ে গেছে, উনি সঙ্গীতা ম্যাডাম। হোম আর অফিস যে ব্যালেন্স করা,
শিখতে হবে ওনার কাছ থেকে, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট শিখতে হবে ওনার কাছ থেকে। সত্যি, এবং সবাইকে জানাচ্ছি আমি আমার আন্তরিক কি বলবো গ্রিটিংস এই দিনে। বলবো না কিছু, আর শরীরটা ভালো নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ শর্মিষ্ঠা ম্যাডামকে, শাশ্বতী ম্যাডামকে। এখন আমাদের একান্ত অনুরোধ যে ভাইয়েদের থেকে কেউ আসবে, একটু কিছু বলবে। স্যার, স্যার, ভাই আপনি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সবাইকে নমস্কার। আমি এই পরিবেশে আজকে এখানে প্রথম। আমার নাম সুভাষ চৌধুরী। আমি লায়ন্স ক্লাব সহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তো আমি বক্তৃতা দিতে পারি না। আই এম এ গুড লিসেনার। আমি শুনতে ভালোবাসি। এতক্ষণ আমি শুনলাম আপনাদের কথা, শুনে আমার একটা ফিলিংস আসলো। আমি আপনার ম্যাডামের সঙ্গে হয়তো পরিচয় ছিল এককালে। আমার মেয়েও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়তো, নাম ছিল সিমি চৌধুরী। সিমি চৌধুরী, আপনাকে দেখে মনে হয়েছে মানে অনেকদিন হয়ে গেছে, প্রায় 20 বছর বা তার বেশি হয়েছে। তবে আমি আমার মেয়ের সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। আমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, কিভাবে মেয়েদের জন্য সাপোর্ট করতে হয়। ও কর্পোরেট লাইফে থেকেও এখন যেভাবে কাজ করছে অল ওভার ইন্ডিয়া, যেখানেই ওকে কল করা হয়, she delivers a lecture on women empowerment. And recently our achievement holo giye ki she has been working with the transgenders, their power, their equality in equal opportunities in employment. So parliament o oটা pass kore niyeche. So anyway, things will improve. আমি অনেক কিছু জানি বুঝি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, that is my weakness. তবে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো কিছুতে আমি ম্যাডামকে বলেছি যে এনিথিং রিলেটেড টু হেলথ। আজকে দেখুন, আমি বিশ্বাস করি এবং এটা মোটামুটি সবারই জানা যে উইমেন মানে স্ত্রীরা দে আর কেয়ার গিভার, নট কেয়ার টেকার্স। নিজের কিছু হলে ওটা পাত্তা দেয় না। আমার স্বামী কিছু হলে এই যাও ডাক্তারের কাছে যাও, নিজেই গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে। ছেলের কিছু হলে তাও করে, কিন্তু নিজেরটা বলতে চায় না। যখন সেটা ক্রিটিক্যাল স্টেজে পৌঁছবে তখনই বলবে যে আমার কিছু একটা হয়েছে। তো আমি সমস্ত আমার পুরুষ বন্ধুদেরকে বলছি যে লেট আস রেসপেক্ট আওয়ার উইমেন। না হলে কিন্তু আমাদের আজকে যদি আমার বউয়ের শরীর ভালো না থাকে, একদিন দুই দিন কিন্তু আলটিমেটলি আই উইল বি দ্য সাফারার, হোল ফ্যামিলি উইল বি সাফারার। তো এই জন্য আমরা কিন্তু উই হ্যাভ টু গিভ প্রপার রেসপেক্ট টু আওয়ার উইমেন। আর এই যে আমরা তা করছি না, এবং আজকে সবকিছু নিজে পাওয়া যায় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। সো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। যে আমি মা বোনদের রিকোয়েস্ট করব, যারা আপনারা ডিমান্ড যেটা আছে, যেটা প্রাপ্য, সেটা চেয়ে নেবেন এবং দরকার হলে ফাইট করবেন। ফাইটিং ইজ উইনিং, দিস ইজ দ্য মূল মন্ত্র, সোজা কথা। সেটা পুরুষ হোক মহিলা হোক, ফাইটিং না করলে হয় না। জেন্ডারটা এমন একটা জিনিস ক্রিয়েটেড বাই গড। somewhere there is some weakness in the women genetically. যেমন women's heart is not as powerful as men's heart. হয়তো অনেকে জানেন না। ওজনে women's heart is একটু কম, প্রায় 60 গ্রামের মতো কম। আমার হার্টের চেয়ে আমার বউর হার্ট বা আপনাদের হার্ট প্রায় 60 গ্রামের মতো কম। আমার যে ভাস্কুলার সিস্টেম, রক্ত চলাচলের শিরা উপশিরা আছে, আমারটা যতটুকু ডায়ামিটার, আপনাদেরটা একটু কম। সো উইথ অল দ্যাট, এটা ক্রিয়েশন অফ গড, নেচার ইজ ক্রিয়েটেড মেয়েদেরকে একটু দুর্বল। বাট দুর্বলটি যদি কেউ ইন্টেলিজেন্ট হয়, যদি কেউ পাওয়ারফুল হয়, পাওয়ারফুল ডাজ নট কাম ফ্রম দ্য মাসল অ্যালোন, ইট কামস ফ্রম দ্য ট্যালেন্ট। আমাকে প্রতিভাশালী হতে হবে, তাহলে কিন্তু আজকে হিমা দাস, শি ইজ এ লিজেন্ড গার্ল, কিন্তু অলিম্পিকে ফার্স্ট হয়ে গেল কেন? শি ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান মি অর এনিবডি এলস। তো ইট কামস ফ্রম উইদিন।
আমাদেরকে দেখতে লাগবে যে এই মেয়েরা যারা আছি আমাদের ইয়েস উই আর পাওয়ারফুল, উই হ্যাভ এভরিথিং, উই ক্যান ডু, উই ক্যান উইন। এই মনোভাবটা কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের নেই বা অনেক কম আছে। আজকে দ্য গ্রেট লেসন যেটা আমরা পাই মহিষাসুর মর্দিনী যে ঘটনাটা আছে, আমরা সবাই জানি যখন স্বর্গের সবাই ফেল হয়ে গেল মহিষাসুরকে মারার জন্য, তার কিন্তু দায়িত্ব পড়লো কার উপর? মা দুর্গা। মা দুর্গা অনেক কৌশলে, যাই হোক এটা আমাদের ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর একটা চাল ছিল টু শো টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট আমি কি বলবো যে স্ত্রীরা সব কিছু পারে। এন্ড আজকে এই যে মহিষাসুর মর্দিনীর কাহিনীটা ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ল্ডে ইট ইজ এ লেসন দেওয়া হয় যে জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি যেটা আমরা বলি যে তুমি কোনো অংশে কম নয়, সবাই সমান আমরা, এই ধারণাটা আমাদের রাখতে হবে। আমি যদি ধরি নো শি ইজ উইকার দেন মি, তাহলে হবে না, আমার মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে। প্রত্যেক পুরুষ মানুষকে বলতে মিউচুয়াল রেসপেক্ট যদি হয়, ইয়েস উই আর ইকুয়াল, এই চিন্তাধারা প্রত্যেকটা মানুষ, মেয়েদের চিন্তা করতে হবে আমি উনার মতো শক্তিশালী, আই হ্যাভ এভরিথিং, আমি ধরবো ইয়েস শি ইজ ইকুয়ালি পাওয়ারফুল উইথ মি। তো এই ধরনের চিন্তাটা আমাদের সমাজে আনতে হবে। আই ডোন্ট নো হোয়েন এন্ড হাউ, মেবি আমিও আমার ফ্যামিলিতে একটু সুপ্রিমেসি দেখাই, বাট I am with you and ইন্টারন্যাশনাল আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি বিশ্ব নারীদেরকে আমার প্রণাম জানাই। Let us speak. ধন্যবাদ সুভাষ ভাইকে। আবার সবাইকে অনুরোধ করছি কিছু বলবেন। তো আমরা গুড ইভিনিং, আমার নাম নরেন বিশ্বাস। আমি কোলাঘাট ব্রহ্মকুমারীর সঙ্গে প্রায় 8-10 বছর ধরে জড়িত আছি। আমি আপনাদের সবাইকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি প্রথম বলবো আমার আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে, কেন আপনারা সবাই বলছেন আপনাদের অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করে, ইতিহাসবিদদের কথা বলছেন, তারপর ফ্র্যাঞ্চাইজি কথা সুরূপা বললো কিভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়াটা এসছে, ইন্ডিয়া থেকে যে ফ্র্যাঞ্চাইজিটা কিভাবে এগিয়ে এসছে। আমাদের সংস্থার নামটা কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী তার মানে মহিলাদের সংস্থা, তুমি কেন যাও? ভগবান কিন্তু খুব চালাক, উনি জানেন যে কার মধ্যে শক্তি বেশি। যেটা আপনারা বলছেন আজকে নারীর মধ্যে প্রচুর শক্তি, সেই শক্তি একদম ভগবান বুঝেছেন। ভগবান বুঝতে পেরেছেন বলেই নারীদের উনি কি করেছেন, এগিয়ে দিয়েছেন। এবং ভাইদেরকে উনি, আমাদের এখানে পাণ্ডব বলা হয় ভাইদেরকে, ওনারা ভাইদেরকে পিছনে রেখেছেন। ভাইদেরকে ওনারা পিছনে রেখেছেন। সেই অর্থে এটা নয় যে ভাইদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই। উনি দেখেছেন নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হলো ধৈর্য, যেটা অনেকে বলেছে। এই ধৈর্যটা কিন্তু পুরুষদের মধ্যে খুব কম। আজকে আমার ফ্যামিলিতে আমি দেখি আমার যে স্ত্রী, উনার যে ধৈর্য বা উনার যে সেই জিনিসটা কিন্তু পুরুষদের মধ্যে নেই। সেজন্য ভগবান কি করলেন দেখুন, নারীদেরকে আগে এগিয়ে দিই, এবং নারীদের যদি আমি এগিয়ে দিতে পারি অটোমেটিক পুরুষরা পিছিয়ে পিছিয়ে আসবে। এটা সব সে জেনারেল কথা আর কি। সেই জন্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইনচার্জ সব কিছু নারীরাই করেন, এবং পুরুষরা শুধু এখানে পিছনে থাকেন আর কি। তো এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে আমাদের শক্তিটা আসবে কোত্থেকে? আমি যে একটা শক্তিশালী হব, আমি যে ফাইট করব, সেই ফাইট করার জন্য আমাকে একটা পাওয়ার লাগে। এই পাওয়ারটা পেতে গেলে আমাদের এই রাজযোগ, আমাদের একটা বোন বলবে রাজযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত, আমি এটা বিস্তারিত বলছি না। আমাদের সেন্টারে এটাই শেখানো হয় যে আমাদের যদি পাওয়ারফুল না হয়, এম্পাওয়ারমেন্ট যেটা বলছে, এম্পাওয়ারমেন্ট এমনি হতে পারবেন না, আপনার নিশ্চয়ই শক্তি লাগবে। এই শক্তিটার জন্যই আমাদের এখানে মেডিটেশন করানো হয়। এই মেডিটেশন করলে কি হয়, আপনার মধ্যে পাওয়ার আসবে, তখন আপনি যে কোনো জিনিসে ফেস করতে পারবেন। আর এই
এই জিনিসটা বেশিরভাগ দেখা যায় নারীদের মধ্যে খুব বেশি থাকার জন্য এই পাওয়ারটা নারীদেরই কি ভগবান চুজ করেছেন এবং জ্ঞানে কলস আমার বোন বলেছে নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে। এবং এটার জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস যেটা পালন করা হয় সেটা তো মানে লৌকিকের আমাদের দুইটা সাইড আছে, একটা লৌকিক আর পারলৌকিক। তা আমরা পারলৌকিক ভাবে চিন্তা করলে আমরা পারলৌকিক ভাবে এটা চিন্তা করি, আর লৌকিকে গেলে নারীদের বিভিন্ন ভাবে আজকাল রিজার্ভেশন দেওয়া হয়েছে। সুরভা বলছে রিজার্ভেশন চাই না, এটা তো বললে হবে না, কারণ হলো কি এটা মানে নারীদের একটা রেসপেক্ট দেওয়া। এটা রিজার্ভেশনটা ঠিক, এটা যে ছোট করে দেখা আমি মনে করি না, এটা রেসপেক্ট দেওয়া যে নারীদের যদি এটা দেই আমরা এগিয়ে আসবে। আর একটা কথা কি আমাদের সমাজে এখনো রয়ে গেছে সে কুসংস্কারটা, নারীদের বেরোতে দেয় না। আমি এমন না দেখেছি ফ্যামিলিতে পড়তে দেয় না, এখান থেকে শিলচর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে বাইরে পড়বে সে পড়তেও দেয় না। সে এই কুসংস্কার গুলো যদি আমাদের মধ্যে না যায় তাহলে কোনোদিনই নারীরা এগিয়ে আসতে পারবে না। সুতরাং আর এখানে তো বহুত কথা বলা হয়েছে, আমাদের বোনরাও বলবেন, কেন আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্বন্ধে অনেক আর্টিকেল বেরিয়েছে, অনেক কিছু হয়। আবার আমাদের ভারতবর্ষের নারীরা যে ভীষণভাবে এগিয়ে আছেন এটা আমরা জানি। আশাপূর্ণা দেবী উনি পড়াশোনাই করেননি, উনি কিভাবে উনি আজকে মানে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। উনার তো পড়াশোনাই ছিল না, কিন্তু উনাদের মধ্যে এম্পাওয়ারমেন্ট ছিল বলে উনারা অনেক কিছু করতে পেরেছেন। যে শুধু আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে নারীরা যাতে কোনো অবস্থাতে পিছিয়ে না থাকে। আর ভগবান তাই বলেছি উনি খুবই চালাক, চতুর্থতান আমাদের এখানে বলে উনি নারীদের চুজ করেছেন যাতে নারীদের উপরে কলস দেবে, জ্ঞানের কলস, এটা ভালোভাবে চলবে। এবং আমি আর বিশেষ বলছি না, এখানে অনেকে আছেন হয়তো বলতে পারেন আমাদের অভিজ্ঞতা। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি। धन्यवाद नरेंद्र भाई के। आप सभी को हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। तो अभी जो ये जिस्ट आया, जितने भी स्पीकर ने, जितने भी वक्ताओं ने বক্তব্য যারা রেখেছেন, সারটা কি বেরিয়ে এলো? আমরা তো এখানে একটা গেট টুগেদার জন্য এসেছি, কিছু নিয়ে যাব বাড়িতে, তাই না? সবাই আমি নিয়ে যাব, আপনারাও নিয়ে যাবেন। সার কি বেরিয়ে এলো? নারী শক্তি। তো পুরুষদের শক্তি দরকার নেই আছে না? আচ্ছা, তিনটা পয়েন্ট উঠে এলো যেটা আমি নিজের থেকে অ্যানালাইসিস করলাম, এখানে বসে মন্থন করলাম। সেটা হলো, एक हलो कैसे अंतर मिटाया जाए नारी और पुरुषों में। उस अंतर को मिटाने से ही एक दूसरे को हम समान अधिकार से सम्मान दे सकते हैं। सही सही? तो उसको कौन मिटाएगा? नारी मिटाएगा या पुरुष मिटाएगा इस अंतर को? शिक्षा। तो शिक्षा तो चालू है ना इतने सालों से, पृथ्वी में सृष्टि में चालू है शिक्षा, तो मिटा पाया? तो कैसे पहुंचेगा? जो ना नारी है, जो ना पुरुष है, वो महाशक्ति, सुप्रीम पावर, गॉड, ऑलमाइटी अथॉरिटी, नूर इलाही, एक ओंकार, सत श्री अकाल, वो हम सब के पिता, जगह के भगवान ईश्वर अल्लाह, इस नाम से पुकार रहा है, मगर यथार्थ ना जानकर। इसीलिए ही हम सभी में वो अंतर, সেই বৈষম্য রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে, যে তুমি নারী আর আমি पुरुष। अभी इतनी एक मजेदार बात जो शायरी आप में से कोई ने सुना होगा। पता है, हम सभी इधर जो बैठे हैं, हम ना नारी है ना पुरुष है। देखने में जो चीज लगता है वो क्या होता है? सही नहीं होता है, सारे के सारे विनाशी है।
সব কিছু জ্বলে নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, হবে না? হবে না? এই বাড়িটা কি থাকবে? এই ক্লাসরুমটা কি থাকবে? জীবনকাল পর্যন্ত থাকবে? থাকবে না। কি থাকবে? যেটা আমরা দেখতে পাই না, जो आंखों से देखा नहीं जाता वही होता है अविनाशी, वही होता है सत्य। আর যেটা চোখ দিয়ে দেখছি সেটা মিথ্যা। এই জন্য চোখ দিয়ে কাকে দেখছি? নারী আর পুরুষকে। তার ভেতরের সত্যটা আমরা জানবো आगे जाके जो वक्ता जो स्पीकर आएंगे, बहन आएंगे, उनसे जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए कुछ हम बोलेंगे ताकि आप लोगों तक पहुंचा जाए कि क्या करती है ये संस्था, कौन चलाता है ये संस्था, क्या है इसमें। जैसे कि नरेंद्र भाई ने कुछ बोला ना कि ये पूरा संस्था नारियों के द्वारा चलाते हैं ना। उस नारी को, उन सभी नारी को किसने चुना? उन्होंने क्या बोला? हाँ? ईश्वर ने चुना। जी जी ठीक, ईश्वर ने चुना। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे एक विश्वविद्यालय है जो पूरी सृष्टि में 140 देश में इसकी सेवा केंद्र है। छोटे से लेकर बड़े शहर तक इसके सेवा केंद्र है। यहाँ पे बराक वैली में भी काफी सारे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी इस संस्था का सेवा केंद्र है। ऐसा कोई मुस्लिम देश बाकी नहीं है, ऐसा कोई क्रिश्चियन देश बाकी नहीं है जहाँ पे इस संस्था का सेवा केंद्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? ये तो आध्यात्मिक संस्था है ना, सभी जानते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वो भी मुस्लिम कंट्री में, क्रिश्चियन कंट्री में। यहाँ पे हम सभी हिंदू बैठे हैं ना, तो इसलिए हिंदू को नहीं बोल रही कुछ। तो ये आश्चर्य की बात है, जहाँ क्रिश्चियन कंट्री में जहाँ पे सेवा केंद्र है, सेंटर से, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ही यहाँ पे जाते हैं, और मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लोग ही वहाँ पे जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सभी का पिता वो एक है, गॉड इज वन, और वही मिटा सकता है ये अंतर को, जो बाकी सारे स्पीकर ने वही कहा, शर्मिष्ठा मैडम ने भी वही कहा, शिल्पा मैडम ने भी वही कहा कि अंतर को मिटाने से वही फुल रेस्पेक्ट आ सकती है एक दूसरे के लिए। और ये बच्चों को भी वो शिक्षा, क्योंकि देखिए हम जितने भी कोशिश कर रहे हैं वो परफेक्ट लाइफ हम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे। शिक्षा नहीं दे पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, কিছুই কি দিতে পারছে আমাদেরকে? কাউকে তো দিতে পারছে না। এখানে আমরা সবাই বসে আছি মোটামুটি মিডল এজের, সবারই বাড়িতে ছেলে মেয়ে আছে। একজন এখান থেকে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন আমার ছেলে কিংবা আমার মেয়ে আমি যেরকম চেয়েছি সেরকমই হয়েছে? কি বলতে পারবে? कोई एक? क्यों? आप लोगों ने उन लोगों को बेस्ट एजुकेशन नहीं दे रहे, बेस्ट खाना नहीं दे रहे, सबसे अच्छा ड्रेस नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं बन रहा है वो बच्चा परफेक्ट? सोचने वाली बात है ना, चिंता करते লাগবে না এই সব ব্যাপারে। তাহলে কি আমাদের বেসটা খোকলা, আমরা জানি না, কাকে জানি না, কাকে জানি না, আর কাকে জানি না, নিজেকে জানি না। আপনারা অনেক বিজ্ঞ এখানে বসা, আমি হয়তো আপনাদের ধারে কাছেও আসতে পারবো না জ্ঞান গুণ পড়াশোনায়, কিন্তু এখানে আমি যা বলছি সেটা ভাববেন না যা আমি বলছি। এখানে যারা সাদা কাপড় পরে বসা সেই बहनरा, उन लोगों ने जो भी बोला और मैं भी जो भी बोल रही हूँ वो हमारे सब की पिता, हम सब की माई बाप, वो सृष्टि के सृष्टिकर्ता, उसकी बोल आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो সেই বৈষম্য আমাদেরকে একমাত্র উনিই সরাতে পারেন সেই বৈষম্যটা থেকে। তো সেটা করতে হলে আমাদের বৈষম্যটা জানতে লাগবে না, মানে কি করে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, সেটা করতে হলে আমাদের বিচারধারাকে, থট প্রসেসকে চেঞ্জ করতে লাগবে। আগে জানতে লাগবে যে আমি কে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার,
আমরা আজকে এটাই জানবো যে আমরা না নারী না পুরুষ। বডিতে আছে বলে আমি নারী, বডিতে আছে বলে ভাইয়েরা পুরুষ দেখছি, কিন্তু আমরা না নারী না পুরুষ, আমরা হলাম এক শক্তি। সেই মহাশক্তির সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি মিঠে মিঠে বাচ্চা। তো আমরা কে, তার পরিচয়টা আমরা আমাদের পরবর্তী বক্তার থেকে জানবো। তার আগে আমরা জানবো তাকে, তাকে জানা আমরা, তার আগে তার একটা ছবি দেখবো আমরা সেই টিভির মাধ্যমে। গীতাতে ৮ম অধ্যায় থেকে ১১ অধ্যায়তে ভগবান ওয়াচ উনি বলে গেছিলেন, কে যাকে আমরা ঈশ্বর আল্লাহ গড বলছি, সে বলে গেছিল আমাকে কে জানবে, কন মুঝে জানেগা যথার্থ রীতি। এখন আপনারা ভাবছেন যে যথার্থ রীতি কি আমরা বাড়িতে পূজা করছি না, প্রেয়ার করছি না, নামাজ আদা করছি না? হ্যাঁ করছি। করে কি আমাদের কি সে সুখ আর শান্তি আছে? আমাদের কারোর কি সেই সুখ, ইনার পিস আছে? নেই। তার মানে কি আমরা যেটা করছি সেটা হয়তো পারফেক্টলি যথার্থ না। সেটা আমরা আজকে এখানে জানবো যে যথার্থটা কি। যথার্থভাবে তাকে জানা, সেই বলে গেছিল কোটো মে কোই মে ভি কোই হোগা जो मुझे यथार्थ रीति जान पाएगा। পূজা তপ তপস্যা যাগ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে কেউ জানতে পারবে না। আমি কে? আমি নিরাকার জ্যোতির বিন্দু স্বরূপ মহাজ্যোতি। আমি তোমার ঈশ্বর। এই জন্য মুসলিম ধর্মে ঈশ্বর ভগবানকে কি বলছে? নূর, নূর ইলাহি। নূর মানা প্রকাশ। জিসাস ক্রাইস্ট বলেছেন, খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক, গড ইজ পয়েন্ট অফ লাইট। ভগবান আলোর জ্যোতি, সেই আলোর জ্যোতি। गुरु नानक शिख धर्म में प्रवर्तक, उन्होंने कहा सत श्री अकाल एक ओंकार। सत माने सत्य, श्री माने सबचेয়ে ऊंचा, अकाल माना जिसे कोई काल नहीं खा सकता। वो कालों का काल महाकाल, कारण उन्हें कोई शरीर नहीं है, वो तो महाशक्ति है, हम सबकी पिता है। वो पिता धरती पे आया हुआ है, हमें वो स्वर्ग का सुख, सुख शांति से भरपूर वो जीवन जो हम एक दूसरे को अभी तक दे नहीं पाए। इसीलिए हम में से कोई भी एक ने भी अभी तक नहीं बोला हाँ मैं सुख शांति तन मन धन से भरपूर हूँ। मैं आप सबके सामने कह सकती हूँ मैं भरपूर हूँ तन मन धन से। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में जो भी जुड़े हुए हैं सभी कह सकते हैं तन मन धन से भरपूर हूँ। किस लिए? क्योंकि हमें जो शिक्षा मिलती है वो कोई देहधारी से नहीं, क्योंकि देहधारी सदा क्या होते हैं? इम्परफेक्ट। इसीलिए हम अपने बच्चों को परफेक्ट लाइफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध है ना, क्रोध है, द्वेष है, हिंसा है, विकार है, लोभ है, मोह है। 5 विकार से हम भरे हुए हैं ना। तो हम अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं तुम गुस्सा मत करो? वो कहेगा माँ তুমি না নিজে রাগ করে কথা বলছো, আবার আমাকে বলছো, তখন কি বলবো? तो कहाँ दिया वो परफेक्ट लाइफ उसे? तो सिर्फ सृष्टि में एक ही है जो सदा 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 परफेक्ट है, वही हमें परफेक्ट बना सकता है, वही हमारा ईश्वर है, पिता है, अल्लाह है। যতদিন না পর্যন্ত তাকে আমরা যথার্থভাবে জেনে প্রেয়ার করব না, শেয়ার করব। কেন? সে কে? আমার সে পিতা। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করি তাই না, গণেশকে পূজা করি, শ্রীকৃষ্ণকে মা ডাকি, মা ডাকি না? মা লক্ষ্মীকে, মা দুর্গা, মা সরস্বতীকে পূজা করি, বাবা ডাকি, ডাকি না। কেন? কেন? तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু সখা পুত্র স্বামী স্ত্রী কন্যা সর্বসম্বন্ধ আমার এক তোমার সাথে। সে কে? যে না নারী রূপে আছে না পুরুষ রূপে আছে, সে কি রূপে আছে? নিরাকার জ্যোতির বিন্দু স্বরূপ রূপে আছে। সে
এই জন্য তাকে আমরা বলতে পারি তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আমরা মা বলতে পারি না, মা দুর্গাকে আমরা বাবা বলতে পারি না, কেন কি তারা নারী রূপে আর পুরুষ রূপে বিলং করছে, তাই না? তো তাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা যথার্থভাবে জেনে প্রেয়ার করব না, প্রেয়ার না, শেয়ার, শুধু শেয়ার করব, শুধু প্রবলেমগুলো শেয়ার করে দেখুন, করে দেখুন। রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে সেই নিরাকার পিতাকে নিজের পিতা ভেবে তাকে সব কথা বলে দেখুন কি হয়। ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে তাকে ধন্যবাদ দিন। যদি সকালে উঠে চোখটা বুঝেই থাকতো কি হতো? কতবার ধন্যবাদ দিয়েছি সেই পিতাকে, দিয়েছে কি? কত বছরই না জীবনের চলে গেল, তাকে তো জানালেনি না যে সে তো আমাকে খাইয়ে পড়ে রেখেছে, না রাখিনি, তার জন্য কি দিয়েছি? পৃথিবীতে তো অনেক লোক না খেয়ে আছে, তার থেকে তো আমি বেটার আছি, তার জন্য কি দিয়েছি তাকে? तो उनको शुक्रिया अदा करना है हर रोज। ऑटो मिल जाए ना, उसमें भी शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू खुदा दोस्त, थैंक यू फ्रेंड, जो भी बोले आप वो सुनेगा। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो प्रेयर नहीं सुनता है, शेयर सुनता है। यहाँ पे जितने भी सफेद वस्त्रधारी बैठे हैं ना, सबके आप अगर अनुभव सुनेंगे ना तो सभी बोलेंगे ये कि भगवान हमारे साथ बातें करते हैं, हमारी सब काम वो करते हैं, हम नहीं करते। अभी बोला ना शाश्वती मैडम ने संगीता मैडम के लिए, वो कैसे बैलेंस करती है और इतना खुश रहती है, कैसे? तो सभी को वो सुख लेना चाहिए ना, वही उसी के लिए ही तो जीवन है हमारी जीवन किस लिए? सुख शांति से भरपूर होना चाहिए ना। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं देखने में तो सभी के पास धन से भरपूर ही लग रहे हैं, मगर मन से भरपूर है, तन से स्वस्थ है। मैं एक भी पैसे की दवाई नहीं लेती हूँ। मेरी उम्र पता है आपको? 46। तो मैं स्वस्थ हूँ, मन से भी भरपूर, तन से भी भरपूर। इसीलिए यहाँ पे आज इतने डंका बजा के ये कह सकती हूँ कि ये मेरी पिता है जो मेरे संग संग चलते हैं और जो मेरी हर कार्य कर देते हैं। बस उनके साथ मैं एकदम निश्चय बुद्धि के साथ उनके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। यहाँ पे कोई कुछ हम प्रयास नहीं करते, यहाँ पे कोई पूजा या कोई मंत्र जप गुरु यहाँ पे ये सब नहीं है। ये सब यहाँ पे बस मैं बैठे बैठे ऑटो में जाते जाते, गाड़ी में जाते जाते, बाइक में जाते जाते, दुकान पे बैठते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, टिफिन के वक्त, झाड़ू लगाते हुए, खाना पकाते हुए, उस एक की याद में हम रहते हैं। बस कैसे? मन बुद्धि के साथ। वही हम जानेंगे हमारे अगली वक्ता जो बहुत मीठा है और जो बहुत निर्माण है। वो छोटी सी बहन देखने में लगती है, लेकिन निर्माणता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मीठापन भी उसी प्रमाण। उन्होंने अपना ये जीवन 2007 से शुरू किया है, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। 2007 से उनके जो माता पिता है वो भी जुड़े हुए हैं। उनके पिता भी असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे और माता जी साइंस टीचर थी। वो खुद MBA असम यूनिवर्सिटी से किए थे और फिर 2 साल बेंगलुरु में नौकरी भी किए हैं। लेकिन इतनी प्यारी सी जो बच्ची है, भगवान के लिए, उस ईश्वर के लिए, गॉडली सर्विस के लिए अपना जीवन दिया है। तो मैं इन सभी बहनों को एकदम अंतरात्माओं से नमन करती हूँ। सारे जितने भी सफेद वस्त्रधारी बैठे हैं, मेरे सब सारे के सारे मेरे प्रेरणा है। तो मैं स्वरूपा बहन को बुलाती हूँ अपना बोल बोलने के लिए।
ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत आमंत्रण है। सभी आप हमारे कहने पर, हमारे बुलावे पर सभी आप हमारे समक्ष पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने समय से बैठे हैं और इतने खुशी से इंटरेस्ट देकर सभी सुन रहे हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग ने शेयर किया, जिससे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। वैसे तो हमारी माता जी ने हमारे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो पढ़ाई किया, नौकरी भी किया, सब कुछ किया, जैसे सबका लाइफ होता है वैसे ही हमारा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे सब चीज़ों के बीच एक चीज़ और एक मिला एडिशनल, जो मेरा लाइफ को चेंज कर दिया। मतलब कि जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया, पहले भी मैंने पढ़ाई किया, नौकरी किया, बाहर भी रही, सब कुछ किया, जो भी करना है, जो भी दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे जैसे कि भगवान मिल गया, तो जिससे सब कुछ मिल गया। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं सुनाऊंगी, कभी और सुनाऊंगी। जो आज का टॉपिक है, हम आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम सभी यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आज माताओं के साथ भाइयों को भी बुलाया गया है। तो इसका कारण क्या है कि हम अपने आप को यथार्थ रीति पहचाने कि हम कौन है। चलिए हम देख रहे हैं कि हम माता है, नारी है या नर है ना, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमें चलाती है, जो इनर पावर है, उस इनर पावर को हम पहचाने, है ना। क्योंकि आज हम जो है आत्मा है, इनर पावर मीन्स हम आत्मा शक्ति है, जिसके अंदर एक माता के जैसा काम करने का भी उसके अंदर शक्ति है और एक भाई के जैसा काम करने का भी उसके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि वो आत्मा है। वो जब शरीर में आती है तभी वो उस अनुसार नारी के रूप में अपना कर्म करती है और नर के रूप में आता है तो नर के रूप में अपना काम करता है। लेकिन असल में हम एक शक्ति है, आत्मा है, जो आत्मा इन आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, कानों से सुनती है, हाथों से कर्म करती है। तो जो भी है वो हमें भगवान, हम अपना जो भी पार्ट है उस अनुसार हम बजाते हैं। लेकिन असल में हमारा जो परिचय है वो हम है आत्मा। आत्मा एक छोटी सी बिंदी, सूक्ष्म बिंदी है, जो आत्मा हमारे प्रकृति के बीच विराजमान है। इस प्रकृति में हम बिंदी पहन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसका ये आत्मा का प्रतीक है ना। तो ये आत्मा कौन है? परमात्मा हमारे पिता की संतान है। जो पिता भी सूक्ष्म बिंदी है, मैं आत्मा भी सूक्ष्म बिंदी हूँ। मेरा जो रूप है, मेरा पिता का भी वही रूप है। जैसे मेरा ये शरीर है, तो मेरे जो लौकिक माता पिता है वो भी देहधारी है। तो मैं जैसे आत्मा हूँ, मेरे पिता भी परमात्मा है ना? तो ये सभी धर्मों, जैसे माता ने भी बोला है, माता जी ने, कि सभी धर्म आत्माएं उस पिता को ही अपने अपने अनुसार से बुलाते हैं, है ना। जैसे क्राइस्ट बोलते हैं, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना। गॉड एक लाइट है। जैसे इस्लाम धर्म में भी इब्राहिम ने इस्लाम धर्म में भी क्या मानते हैं कि भगवान निराकार है, वो कोई देहधारी नहीं है ना। तो जैसे हम शिवलिंग का पूजा करते हैं तो उसमें भी जो बिंदी है शिवलिंग में, वही भगवान है। तो हम अब बोलेंगे कि शंकर भी है, शिव भी है, तो हम देखेंगे शिव मंदिर में कि शिवलिंग के सामने शंकर भी बैठे रहते हैं जो देहधारी है। तो हम भगवान किसको बोले? शंकर है, या शिवलिंग में जो बिंदी है वो है। तो शिवरात्रि में जब हम दूध, जल, बेलपत्र डालते हैं तो किन के ऊपर डालते हैं? शंकर के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर? शिवलिंग। तो कहीं ना कहीं ये हमें भी पता है कि वो शिवलिंग में जो ज्योतिर्बिंदु है वही परमात्मा है, देहधारी परमात्मा नहीं है। अगर देहधारी परमात्मा होते तो शायद इस्लाम धर्म के भी मानते देहधारी परमात्मा है, देहधारी मेरे पिता है। क्रिश्चियन धर्म के भी मानते कि देहधारी मेरे पिता है। लेकिन सभी कहीं ना कहीं एक लाइट को, एक प्रकाश को, ज्योतिर्बिंदु को ही परमात्मा मानते हैं। और ये हम तो सभी जानते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन हमारा
हम जो मानते हैं उनको पूजा करने का तरीका या उनको बुलाने का तरीका अपना अपना है, लेकिन हम भी जानते हैं कि भगवान तो एक ही है और वही भगवान है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा निराकार, जिसे हम शिव बाबा भी कहते हैं। और उनके हम संतान, हम सभी आत्माएं हैं। लेकिन उनमें और हमारे में डिफरेंस यही है कि परमात्मा देह कभी लेते नहीं है और हम आत्माएं देह लेते हैं। कभी हम नारी के रूप में अपना पार्ट बजाते हैं, कभी नर के रूप में अपना पार्ट बजाते हैं। तो अभी हम आत्माओं ने इतना जन्म लिया है, तो जन्म लेते लेते क्या हुआ, हमारा जो इनर पावर है, जो शक्ति है, वो अभी कम हो गया है। इसी की वजह से हमारे पास जितने भी धन संपत्ति हो, हमारी जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, जितना भी हम बड़े आदमी बन जाए, फिर भी हमारी मन की शांति, वो जो सुख है, वो पूरा अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है हमारा जो इनर पावर है, जो इनर पीस है, वो अभी कम हो गया है। उसका कारण है हम जितना जन्म लेते हैं उतना हम कर्म में आते हैं। कर्म का जो बंधन है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, उसके वजह से हमारा जो शक्ति है वो कम होते रहता है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी भी देह नहीं लेते हैं। इसके वजह से वो सदा ही, जैसे कि वो शांति के सागर है, वो पवित्रता के सागर है, सुख के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, शक्ति के सागर है। तो वही परमात्मा अभी इस धरा पर आया है हम सभी को वो शक्ति देने के लिए। तो वो शक्ति हमें सिर्फ माताओं को नहीं, भाइयों को भी चाहिए, क्योंकि हम सभी कौन है, एक शक्ति है, एक आत्मा है। और वो आत्मा नारी भी हो सकती है या नर भी हो सकता है। तो वही शक्ति हमें अभी कैसे मिलेगा, जब हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, जब हम अपने पिता को पहचानेंगे, यथार्थ रूप से हम अपने आप को जानकर परमात्मा को याद करेंगे, तभी हमें वो सभी शक्तियाँ हमें परमात्मा से मिलेगी ना। तो हमारा यथार्थ परिचय है, हम सभी आत्मा है, उस परमात्मा के संतान है। हम भी बिंदी है और हमारा पिता भी बिंदी है। जब हम अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे में आती रहती है ना। तो हमारे यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो ये राजयोगा मेडिटेशन क्या है? राजयोगा मेडिटेशन माना हम अपने आप को आत्मा समझकर जब परमात्मा से मिलन मनाते हैं, जब परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है, जब मिलन मनाते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ हमारे में आती रहती है। जैसे कि आत्मा में 7 क्वालिटीज होती है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो वो शक्तियाँ, वो गुण अभी हमारे में है, लेकिन वो परसेंटेज कम हो गया है। लेकिन जो परमात्मा में है वो 100% है, वो 100% प्योर है। तो उसके साथ हम जितना कनेक्ट होंगे उतना हमारे में वो गुण आती रहेगी। और जो वो इंटरनल पीस या इंटरनल पावर, जो शक्तियाँ है हमारे में जितना आएगी, उसके कारण हमारा जो भी हर दिन का जो कार्य होता है वो भी जैसे कि बहुत अच्छे से होता है। हम अपने पर्सनल लाइफ में, हम अगर घर में भी काम करते हैं तो वो काम भी हमारा बहुत एक्यूरेट होता है। हम बाहर अपना पर्सनल जॉब लाइफ भी है, उसको भी हम बहुत अच्छे से निभा पाते हैं जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे जो माता पिता है इस शरीर के, तो वो तो हमेशा ही बच्चों के लिए सब सुविधाएं देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा को सब फैसिलिटी मिले, वो एक अच्छा सा जीवन बिताए। वैसे ही मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, वो भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे को सारी शक्तियाँ मिले, सारे गुणों से भरपूर बने, जिससे कि उसका ये जीवन सुखों से भरपूर हो, वो दुखी ना रहे, वो शांत ना रहे, है ना। इसीलिए वो इस धरा पर आया है हम सभी को वो सब गुण, वो सब शक्तियाँ देने के लिए। तो हमें उनसे वो शक्तियाँ लेनी है। तो वो कैसे लेंगे? राजयोगा मेडिटेशन से ना। तो जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे वो शक्तियाँ हमारे में आती रहेगी ना। तो आज के लिए इतना ही बोलूँगी और आप सभी को मैं इनवाइट करूँगी कि आप सभी हमारे इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आए। और हमारे यहाँ पे 7 डेज कोर्स होता है जिसमें हम कोई चार्ज नहीं करते, बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए, है ना। हम 1 घंटा 7 डेज के लिए, तो आप अपने आप को यथार्थ रीति पहचानेंगे, अपने पिता को पहचानेंगे। उसके बाद पिता से कैसे शक्ति मिलता है वो आपको अच्छे से पता चले, जिससे आप मेडिटेशन करके
अपना लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा पीसफुल बना सकते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। अभी मैं माता जी को बुलाती हूँ। धन्यवाद शिल्पा बहन को। अभी हम थोड़ा मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद हम एक मीठा गाना सुनेंगे। गाना सुनते हुए थोड़ा हल्का रिफ्रेशमेंट है आप सभी के लिए। वो खाते खाते हम थोड़ा एक मीठा गाना भी सुनेंगे लाइव। जो मेरे हस्बैंड हैं पार्थो जी, वो सुनाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे एक बात रह गई है जो कहना ज़रूरी है। जैसे कि हम सभी ने जाना हमारा पिता का नाम शिव, जैसे कि बहन ने कहा, लेकिन शिव कहते ही सबके अंदर एक भावना आ रहा है कि जो गले में सांप धरे है उनको ही हम इतने दिनों से शिव जानते हैं। तो वो हमारे पिता नहीं है। क्योंकि वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो देह में है ना, शरीर में है, इसीलिए वो हमारे पिता नहीं है। शिवलिंग में जो बिंदु होता है, 3 लकीर के अंदर एक मिडिल में बिंदु होता है, वही हम सबके पिता है, जो सृष्टि के सृष्टिकर्ता है, पूरे सृष्टि के संचालक है। और ये जो संस्था नारियों के द्वारा परिचालित है, लेकिन इसका स्थापक और पालक स्वयं ईश्वर है। इसीलिए मुस्लिम देश में भी सेवा केंद्र है, इसीलिए क्योंकि गॉड इज वन, इसीलिए क्रिश्चियन देश में भी सेवा केंद्र है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं ना कि 2 नारी या 4 नारी इकट्ठा नहीं रह सकते, क्योंकि रहने से क्या होता है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे सबसे अनोखा एक बात आप लोगों को जानने की मिलेगी। यहाँ पे जो 3 बहन बैठे हैं ना, एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बेंगोली फैमिली से बिलोंग करती है, और एक पास में और एक बेटी है, वो भी बर्मन, वो भी उस फैमिली से बिलोंग करती है। तो सभी जातियों से, सभी वर्ग से, सभी धर्मों से मिलके कैसे बहनें इकट्ठा रह सकते हैं? सोचिए तो, अगर वो सुप्रीम पावर की शक्ति ना मिले तो। सही है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। और ये पूरा का पूरा संस्था सारे के सारे बहनें ही चलाते हैं। और बहनें कई जगह में तो इतने शिक्षित भी नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग भी स्टूडेंट है ना, हम लोग भी, वो लोग टीचर की तरह बैठते हैं। और जो सुबह का जो पॉजिटिव थिंकिंग का जो क्लास होती है, जिसको हम गॉड्स वर्शन भी कह सकते हैं, भगवान की महावाक्य कह सकते हैं, সেটা আমরা শুনি সবাই বসে। এই সংস্থাতে একজন অটো চালকও আসছে, একজন ইঞ্জিনিয়ারও আসছে, একজন ডক্টরও আসছে, এসএস অফিসারও আসছে, সবাই আসছে। মানে সর্বধর্মের সমন্বয় যাকে বলা হয়, মানে এখানে কোনো জাতি ভেদ নেই, কোনো এইজের কোনো বার নেই, মানে কোনো এখানে কোনো ব্যারিয়ারই নেই। যেটা আমরা আগের বক্তাদের থেকে শুনছিলাম যে ওই ব্যারিয়ারগুলো আমাদের কি করে সরাতে পারবো, তো সবগুলো সরাতে হলে আমাদেরকে এই জ্ঞানটা সম্বন্ধে একটু হলেও জানতে লাগবে। এখন আপনারা ভাবছেন যে কেন জানবো আমি, কি দরকার, আমি আমার লাইফে ঠিক আছি। তো যদি ঠিক আছে তাহলে ঠিক, আর যদি মনে করেন যে না, মনে করুন একটা বই পড়লে পরে আমরা একজনের সাথে মত বিনিময় করি না যে বইটা খুব ভালো, কিংবা সিনেমাটা দেখে এসেছি খুব ভালো। তো এখন যদি আমরা আপনাদেরকে এটা বলি যে আজকে প্রেমতলা পয়েন্টে ভীষণ ভালো একটা মিষ্টির দোকান খুলেছে, তো সেই মিষ্টি আমি খেয়ে এসেছি, তো আপনাদের খাওয়া হলো, তো কি করতে লাগবে? যেতে লাগবে, টেস্ট করতে লাগবে যে আমরা এটা, আমি সত্যি এটা ভুল বলছি না সত্যি বলছি, সেটা তো বুঝতে লাগবে আপনাদের। তাই এখানে রাজ্য কোর্স করা হয়, সেটাকে কোর্স মানে ফ্যাশনের জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু সেটা সেই জ্ঞান, যে জ্ঞানের আধারে আমাদের লাইফটা জলের মতন সোজা হয়ে যায়, মানে ইজি হয়ে যায় আমাদের লাইফটা। সেই লাইফে, সেই জীবনে, এবং ফ্যামিলির প্রত্যেকেরই দরকার ওই যে সশক্তিকরণ, মহিলা সশক্তিকরণ। শুধু কি মহিলাদের জন্য দরকার? শক্তি কি আমাদের মেন্টালি দরকার না ফিজিক্যালি দরকার? মানসিকভাবে শক্তিটা বেশি দরকার না ফিজিক্যালি দরকার? মানসিক। তো মানসিক মানে তার মানে কি, সেটা পুরুষদের জন্য দরকার, মেয়েদের জন্য দরকার, তাই না? তো সেই সশক্তিকরণে যদি আমরা আবার যাই, তাহলে দেখা যায় একমাত্র সেই যে সম্পূর্ণরূপে আছে এই পৃথিবীতে,
সে আমাদের স্রষ্টা, সৃষ্টির স্রষ্টা। সেই স্রষ্টাই আমাদেরকে সে সশক্তিকরণ করতে পারে। সেটা আমাদের সবাইকে, যে মেল বডিতে আছে, যে ফিমেল বডিতে আছে। খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস একটা জেনে নিন যে আমরা একটা শক্তি আর বারবার এই শরীরটাকে চেঞ্জ করি। দুবার যদি পুরুষের শরীরে যায়, 3 নম্বর বার মেয়ের শরীরে যায়। এর জন্য আমাদের কোয়ালিটিসগুলো কি থাকে? মিক্স থাকে, তাই না? আর দুবার যদি আমরা ফিমেল শরীরে থাকি, তাহলে আমরা 3 নম্বর বার মেল শরীরে যাই। এই জন্য আমাদের কোয়ালিটিগুলো মিক্স থাকে। তো এই জন্য আমরা এখানে এইটাই পাক্কা করব যে আমরা কে? সোল, আর সেই সুপ্রিম সোল আমার অলমাইটি অথরিটি। এবং তার সাথে আমরা শেয়ার করব, তখনই আমরা সেই ইনার পিস, যেটার জন্য আমরা দৌড়াচ্ছি সারাদিন, যেটার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হচ্ছে, সেই সব কিছু শেষ হলে তখনই, যখন পুরো ফ্যামিলি একটা ট্র্যাকে চলবো আমরা। সেই ট্র্যাকটা কে দেবে আমাদেরকে? যে নিজে পারফেক্ট। তো তার থেকে সেই জ্ঞানটা নিয়ে 3 দিন কি 4 দিন কিংবা 5 দিনই হয়ে যায়, 1 ঘন্টা করে দিলে পরে আপনারা জেনে নিতে পারেন। এবং তারপরে বাড়িতে প্র্যাকটিস করুন, যে কোনোভাবেই প্র্যাকটিস করুন, সেটার জন্য কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। সেটা ভুল। অনেকে হয়তো ভাবে যে ব্রহ্মাকুমারীজি গেলে পরে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে, সেই আছে, এই আছে। সেটা নয়, কোনোদিনই নয়। আপনারা আসুন, জেনে নিন, তারপরে নিজেরাই ডিসাইড করুন। তো এখন আমরা আমাদের আজকে সভাটা শেষ করব। ছোট্ট একটা মেডিটেশনের ভিডিও দেখব, আমরা রিল্যাক্স ফিল করব। ভিডিওতে যা দেখব আমরা, সেটা আমরা মনে মনে বলবো, নিজেকে সেটা থটটা দেবো আর কি, মানে সংকল্পটা করবো আর কি। তাতে আমরা খুব ভালো অনুভব হবে। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের এই সংস্থার পক্ষ থেকে আপনাদের এই অমূল্য সময় যে দিলেন, সেটা যেন আপনাদের জীবনে ইয়াদগার হয়ে থেকে যায়। আপনাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের সভাটাকে আজকে শেষ করছি। पहले हम पार्थो भाई से गीत सुनेंगे। पार्थो भाई। শান্তি। আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আপনারা এখানে আসার জন্য আমরা আমাদের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা আগে যদি সেই ঈশ্বরীয় সংস্থা থেকে কোনো ধরনের জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনারা পার্সোনালি আসবেন, আমাদের বেহেনজিরা আছেন, আপনাদের সমস্যার কথা জানাবেন এবং কী করে এই সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জুড়তে হয় তার বিষয়ে আমরা জেনে নেবেন। ধন্যবাদ। তো আমি আজকের এই শুভ সন্ধ্যায় পরমপিতা ঈশ্বরের একটি সুন্দর গান আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাইছি। আপনারা আশা করি এনজয় করবেন। ধন্যবাদ। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार हो आनंद की सागर तेरी महिमा
मेरी परमपिता परमात्मा महिमा